السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا مجموعة ديال التعاريف اللي تقدر تحط في ليكزام ديال الميكرو ايكونومي اس 1، سواء كان اكزام على شكل تمارين او لا كو سي ام. غنبداو باول حاجة اللي هي لا ميكرو ايكونومي. La microéconomie est une branche qui étudie la rationalité du comportement des agents économiques pris individuellement. يعني هي واحد لا برانش اللي كدرس لنا مجموع ديال لي كومبورتمون او التصرفات وحتى لي كالكول اللي كيديروا لي زاجون ايكونوميك فاش كيبغيو يشريو واحد البيان. عندنا لا كونترانت بودجيتير او لا لو ريفونو est défini comme l'ensemble des paniers de consommation accessibles du consommateur. عندنا l'utilité et la capacité que possède un bien à satisfaire un besoin، يعني القدرة ديال واحد البيان باش يلبي لنا الرغبة ديال واحد البزوان. عندنا l'élasticité. L'élasticité permet de mesurer de la sensibilité ou de degré de la réaction de la demande d'un bien X face aux variations des variables influençant، يعني هو تأثير ديال واحد لا دوموند دان بيان باغ اكزومبل اكس على لي زوتر فاريابل. باغ اكزومبل عندنا لو ريفونو. عندنا l'élasticité prix de la demande est définie comme la variation de la demande d'un bien suite à la variation de son prix، يعني شنو هو التغيير ديال ou le degré ou la variation de la demande par rapport à la variation de leur prix. L'équilibre de consommateurs correspond à l'ensemble des combinaisons quantités des deux biens X et Y que le consommateur peut acheter avec son revenu. On a aussi l'objet de la microéconomie et en premier lieu l'étude du comportement rationnel des agents économiques. يعني كيف ما قلنا في التعريف ديال لا ميكرو ايكونومي، غير هنايا الهدف محدد اللي هو l'étude du comportement rationnel des agents économiques. On a ici l'élasticité où E égale à 0 signifie que la demande ne change pas avec la variation du prix, comme par exemple les médicaments. C'est-à-dire que malgré les médicaments ou le prix de médicaments augmente, la demande on ne peut pas le changer parce que c'est un bien qui est important. L'approche cardinale de l'utilité, on estime que l'utilité est mesurable, c'est-à-dire le consommateur est capable de mesurer la satisfaction procurée par la consommation d'un bien. On a aussi la consommation rationnelle. C'est le consommateur qui fait des calculs, c'est-à-dire il cherche toujours d'atteindre l'optimum. l'optimum c'est-à-dire la satisfaction maximum، يعني دائما كيحاول يكون يحقق la satisfaction maximale ولكن بأقل ثمن. عندنا aussi l'utilité totale اللي هو le niveau de satisfaction globale procuré par le consommateur du bien X. Et aussi dernièrement l'utilité marginale اللي هي le niveau de satisfaction procuré par la consommation d'une unité supplémentaire de bien X. يعني شحال تزاد عندي في لا ساتيسفاكسيون، يعني شحال طلع عندي لا ساتيسفاكسيون الا زدنا واحد العدد اخر من لو بيان اكس. وهكذا غادي نكونوا تعرفنا على واحد المجموعه ديال التعاريف ديال الميكرو ايكونومي اس 1 اللي نتمنى انها تكون واضحه بالنسبه لكم. ان شاء الله حتى نتلاقاو في فيديو اخر في درس جديد ان شاء الله.